Ale kipao ma pathenin tu sarkar pathen thu lelai ki pol khom na sunjom theding ai koi zikin hamasan pathen kin kipao thum hen la tuni hunahin ilakin pastor doi ta pastor lam nei pao in hunai mat pi ding ai tuni iki khop na hon songa chanama pathen thu ge na iko maangin worship team 10 la aisak la saknaya ai mapui pikin tinu yo tak chule pastor pan ahon hong la dingin iba het sa hi hen lang tu hin te ba hele pathin kia ki kol sakna pa sakna ken hong le ka pa sa betiu lalpa tuni ti hon phale pi je kon lakin ki pa thu ge do he kamau le pui pi ko the online service kane yu hi boina haksat na dal tu tam tak thela ka leve ngo kasun zom theyo kalung adama lakingin avelin lungdam thu ko hontut ki to he tuni ka kimat sa na dingo la chanchin pha thung po do ding ka pastor da yum ta ko pastor lam nei pa wa he male un bang chen hem taksa dam lo hat lo wa ala khosa a jikom kom ko sumte en kol hi jing laina maina mala pui pe ka dam na hisel na hoizo phazo lamu saka tu hin adam lo na pata chan khang lam na man lama pui jikin da kin ki pa thu ge no he nang ma thu le la ai ma pui ding hi wa athagawin hom pin lang hun ki thu pi din ma le la khoten kon la no he Pepchelovin worship team te ho tuni hin nama bi khom na nama chohina la ai sak pi ki ding dasule chohina la sana ema pui pi ding ji kon ma ho so sele ki thu pin lang na doi sang na chanin la opa iti wala chun nama chohina la te nom ta lim tang ta ka sak khom te din ka ma pui pi ding en tu ka kip ka hon pat di ko no hin la pan pi na ngai na ma mane tan tu jesu min ka hon dan he amen pathinin coachumi te muntina umte ama bi de choi hoi khom thedinga ai program te mangjong thedinga ma tim pui big zikin pathin king ki pa thu gen yang lang tulak ai khovel buina zik himale coachumte anidanga mun khata ki khom khom thelote khopi hian lang khoi tala mun dang dang umte le la khat thu khat ngai khom thedinga e pathinin hun phang pi chule pan ma cha khoi tang mai te ho imu te ho zikin pathin choi hoya tu jing ka hunain tuni hunain le pathin choi hoi khom den ki sakitinu pathin choi hena ding la isak ding ho ile thamu na le lim na ni tu la jesu ti la he alas komitiu
amasan tunia hun pha hun ki pa kum le boro khoi takai sim saktu pa pathin king amap sapenin choi hoina ipi hi zebana chon ngai thatu te ho cheng cheng jesu christa minin chibai I kahun bu ka hi tunia ithupi dinga kaungte la hi le mi zo se hi damna ideya zegol chun lal jesua umte ading le lal jesua kinga te ading achun lal jesu chu damna bukim a hi ti hi igen dinga kisengsa ding I nawa pathian panpina pathian thagau ki thopina ipoimoa zeding chun pau samna hunne masading ka he pau sa phiteu lungsina kamau poito lalpa ka pathienu tuni honin nangman hon pha honai tene gongam tu saka mi asang aza alaktel te thi jinglayun hun thoveng tak keu na thu ngai tha the na lai dinga le game the na lai dinga hun pha ni big je kin na king ki pak thu ka gen wai je chau chui lawin ke ma gen tu ding chom khat ka din na ding sungai le kam khat kam ni ka gen dok ding te thumal khat mal ni ka gen dok ding te ho ngai thu tu te le a he tu te cheng chenga dia lamdang taka thagau mal som na kadon naw thagau lam kalbi sang zo ka se naw ai thenge na din nangman na thagau theng thowa ai thoma ai umpia ai din pidin na pan pina ngenin zo cheng chu dein kalal le hugdam pa kalal pa jesu christa minin kange na hi amen le zeding chon bible chang luka bunge chang som li lethum na kha katela lal jesu adam na bukim aum he lal jesu adam na bukim aum he lal jesu asuk dam lo te chu taksa dam hen la nom sama ma le bang tin lung mona kipa na tak lapok tun kipa na tak lungila kani jesu e pe ka hi ati golen tuni honen zete beb lo ngal chon kipa na kim lo wahi da tuni honen igen no ma he zema sanga chon bible chang kasim masangin igama hipi alenga bieng na ki khom na hole de golin che tha theiloin aum jing layen kawak gen nom chu taksa ana khosa thei deu te ho taksa ana hi thei deu te hon ging tu I naw ithil pe khowa in sakin thang ten tasam te ho kinga bang din ging tu I naw isulang wem ti le ngai tha tu te cheng chengin ina kinung et kidingun te ka sa he je chu hi le thesalonika le kha thot lama chon khat le khat nakipun khomwa ai lo le lum thim ki pak taka na khom pha tu le naki he pi tu pha tu le min ging tu na hi naw hun lat sak dingai ati na hin tu ni hunin nek le cha ka hak san na za chum je sanga khok zoi le hung tung the imalama the ai na tuni sun tuni hona hen lalpa pathinin mal somna hat na hita ho sum le pa ya hitalele zete ahon pik te ho kha na in sak na in thanga dinga ging tu na so na zeka mal somna na chan na te ho kha zete ho kha bang tengin nan na hom do kem ti hi tuni ta tu ni hon hen ka gen no ma he zezek chon mal som na idon na te ho khat iwa khe pi na te ho khale ging tu I na isuk lat na chi khat poimo ma tu lai taka ging tu ten
ina sep thei ding again chau hilowa asepa sep dok tho pen kha apoi mo zo a hi na chunga anei zo deute sum le pai a hat zo deute ho zete ho a chu na isep na hin ging tu hin ho I hi na sataken na asem hi ti hi e ka wak gen no ma he lal jesu dam na buki ma om hi ti e gending I hi na tuni honia hen luka bungge chang som li le thum na kha hong sim katin simpani ti ole zeta ka chon no me pakhat kum som le ni thiput ahunga ama chuna nei zo se doctor kingin aseng zo ta himale koman ahidam theipuwa jesu nunglamin ahunga apon mong ahung khoya zepha ta chun athipu chu ahung kangtai zepha chun jesun kohem e khoi ahun te himale ama khoi khazju khoi khat chu umlo ahidan u again chi tawa peter chun ho tu pa mi pin ahun tom hutun ahun phum men munu he lam ati himale jesun kohem e khatin e khoi he keima kipat thili theina pot a hi ti ka he atin no mei chun kiser zo lo ding ka hi ti a hiat phaten kithing komina hunga ama angin abok khupa bangzika va khoya hem tile anat na ahungdam ngal dan te chu mi pi te hetin akingin ahung gen tai jesu chu na kingin kachano lagin na hiladam pi ahi thamong takin chita ati I bible chang simte ho I chan chi ta din lalpan e mal som sakta hen la tuni hunin damna hi apoi mo dek dan hi kum nga kum gup lam hi ka he ta hi tai ke chung chang ale tun le damna mizo sim damna ideya zechu damna ide zikin astet agambunga le na ho na san le leng to talowa umzing e zechu taksa damna de e hilele tuni ta hunin te tuni hunin ka gen nom chu tuni huna ka gen nom chu bahem iti ai chon lal jesu chu damna bukim ahi ti gen nom ka hi zedamna lal jesu aun sukdamna chu la chang ta em ti he tuni huna eima ikidot dinga de ka sak chu he sun so tak chu dam lo wa hi zetaka numei kum som leni thipu nu hi dam chu no ma hi doctor te chen ane le lam zo doctor te chen kinga le chi zo ta ane lam zo se le seng zo ta hi le dam na mudek lo wa hi tu ne honen nang na dam no mem jesun hun sudam no ma hi jesun hun sudam no ma hi ti chan chin pha apoimo te la ka khat cho hi hilele zenu hi apakhat na ding chon zenu hi damnoma kum som leni hel bible in record kilele achanau te au aso pia sangam ten vazuyen tenon anu le pan le vazui khana hospital mun chuma tulaya igen hipileng COVID-19 iti hito akibat thim na khatume damna mudik lawai su doctor te ki ngale
tun dakal hun tiang hin le ze coronavirus dam do hi amudok tai ti akipong nai dek lawe hoi taka aki approve ki bol nai dek lawe ze gol chun zenu hi le dam nom le dam chu dam nom hi doctor zo si kinga le cheta nei le lam zo si le seng ta anu apa ading hin bible in kigen kilele anu le apa ding bang ting in akingai seding o ze chau chu hilowin adam lo nu kum som le ni thi put nep te hilowa hi tu ni honin haksana boina dam lo na mi kinga le igen ngam lo te ho hi min haksana boina to haksangut dingai ho iwak tia hilele en itu tak tak lo le chu adin mun kit ki hello hi zegul chun tu ni honin ngai tu thak ki thitin jesun aun e het pi hi jesun ka boina e het pi hi ti hi tu ni ta tu ni honin e ka wak gen no ma he ai le tu ni honin le e gambung e country chau hilowin gambung te chenga zenat na hi asuk khak lo na tom cha sukha vek phiam to bang hi ta hi damanuam wa gari na san le tai tu nom loin tai tu sak thei loin awmwa zechu kiven bit na thei su na hi hilele ze ituk lai negle cha khaksa gilkil dang cha khaksa thok lew minaw anu I tak tak apa I tak tak thi dinga kiging chalo le tampi thina lalpa kingen apau chapua ei sanga le nang sanga hing dinga phazo ta tak le athi amang thai zenat na je hin lalpan van lama dia apui tok tak tampi mina hilele nang tu ni huna bang je ka dam nala pathienin zenei tak purpose nei taka on dam sakahi zenei tak purpose nei taka on dam sak nak lai zechu nala the dia enta taka thipun no hi kum som le ni hel hita doctor zo si kinga le chita zebana chon sum le pai ani zo si le seng zo ta bible translation mun khat wa khan phat lam sangin khok lam mano zo dewa lung kham zo deu di ti den di ka hita hi thi den di ka hita hi zenan na he ka thi pi ding ti hi angai tu nan lo the puna zeno aloi le pai le mungam talo ding zegol chon zenu hin nat na de lo tak nat na la ka le nu me nat na dek dia de lo tak nat na ane hi hilele dana igen gol kham mi tam pi te ho asing aza alaka thi te ho kingai ma kilung set dam nom ma lewle dam talo dinga lalpan van khopia apui ta mi bang za ta umti zizik chun lalpan e het pi lo lalpa het lo kala ituk pakhat le ampua zik chun lalpan nang le kei damna e piek te ho hi zene God has a purpose a purpose azik ne ahi ti hi tu sun huna tu ni huna I het din apoi mo mama cho hi aile nat phat lam sanga khok lam hang mano zo deu ta in lama leon ki thita na aile bangam ti zel tam iti ai chon ni khathi
zedam lo nu hin ni khati jesu ahunga mi pinang tuam hut thu tui ti he jesu ahunga mi pinang tuam hut thu tui ti he zekal hi hile zen taka dam lo nu golai lung thim na thipu khel khela lung thim na hilo lung thim dam na lo thileng van gam ka kai de o as ke chu kai pung ka coronavirus in ahikin e pet kha hen na e man khale van ki thile van gam ka kai tak tak de o zetaka nu hile chu damna de hiu damna idei wa gambu chen I khak tu puwa lalpan lem ati lo le dam diet lo di u toy le hong ki tha kol hitinun agama le ya asaka thang asim le mala mi kiung kho min tin anat na hi hung pung zo de khana lai the ai zecho hi jing la yen lal jesua damna lal jesua damna ka di chu mihing te hi gilowa puka edem na na pen kha jesu krista ki pat damna jesu krista ki pat thak taksa le thagau damna jechu ipoimo gingtu te ipoimo pen penu laka khat ahi ti he tu ni honen I het din de ka sa he ai le jesu chu mi pita tak to ahung wi ti a het peten kawak gen ki nom dam chu ti he aveng teu angai tu na zenu ki ngai tu na in kum som le ni her thi pu chu khocha khata goldin wa ngai tu le hin ave te ai lo le thil piek wa pete aloya gol te hole pol nom ta puna thagawa damna changnai lo akinga isiet ding dan aki khoto ding dan ki thi suk le ati chang le tam pium ding ai nan le na ti chang mena tu ni hunai ging tu hin kho dik tak kamang hi ti hingal hilele a chang le ki pang na hui ngon in ei mut phan le pau chap le nu soma khat piek le nu zebana chun nui lek min e ho le nui mai hilele hak sat na din munale jesu kristan gim nam tui so ding ei tia hi hak sat na munale gim nam tui mi ten hak sat na na to phale na ging tu hin khu kha bang gim nam asa sek ding wo tu ne honin zetlai tak cho hi apoimo mun khata tin sendalu thingi thing ta ma ya aha kisa phota aha ki tuk photle ama kha gim kha ki khoa gam lapipi azer so kai zegol chung nang hin khole sat siet nut si ai lo le het phak lo na pau cham na don hu lo to bangam phan le bangkim nanam sekem in sumte holam jang taka chi lai chun gim nam tui le hak lo hi helele hun hak sa hun boy umahin jesu ale gim nam tui so theidingin lalpa aun de hi ai le ti chon
Giêsu hung hút hút cho ahia nang hile chon zia nu mei kum som ni ni thi pun nu hile chon ama le ki ngai tu khop se tina lal Giêsu hi va khoi katin apun ngong va khoi leng le dam kati hi agin na hat dam cho ataksa va khoi khaleng le dam na chang kati lo wai apun ngong va khoi thet leng le dam na chang kati ai zegol ma chon tu ni honen huk dam na chan chin pha iti hi athupi na khat om na chu bi thagaw lama pin thang nai di pen kha ilung thim wak pi khang na ama pum pi ngai tu na zo se awak pi thang na kha ai apoi mo hi ti hi tu ni honen I het din de ka sa hi ai le ahong tange ya khai ke mi la ka pot tak le ke poe kum som le ni hil thi pu ta chu za cha kum ding hi mi la ka wa ki tel le ki nam se le lu tin ki suk thien zo lo tot ati poi apoi mo chu dam na hi tu nu na le ze corona virus in ei that ki hen la ve ki leng le sok chale le banghem khata chu thi tho ding I ging tu de thi na hi chin in wa khen le hin taksa thi na thagaw thi na auma Giêsu na suk dam lo te cho ataksaw le thia thagaw le thi na lai ding hi ai le zenu hin ahi na zo sele sel talwa Giêsu pon mongang khoi na hin dam na am akimu tai tu no honin nan Giêsu lam na mano na dinga ahun dal the bang om na layem ti ium namun cheta ikingai to dingun de ka sa hi Giêsu ahung iti a het khan zia nu mei thiput kum som le ni thipun nu hin azal khun no ya na lu the na ki sel hen lai le damna amude damna changlo ding hi hilele Giêsu chu vazon katin apon mong va khoi leng le damna chang ka ati gol nge apon mong awak khoya damna achang phun lo halloween ati chu thakhatin suddenly thakhatin athipu chahung kang ta hi bangolin akipak de o zenui kum som le ni hel thani ki hum tup go tu le I khop ma mawi lo mo kum som le ni hel loi le pai le aloi le pai te thom thing tang kho cha di ni sa wang le aloi le pai te ki hel chu le kang ki ka po le agit va khen tin ur le tel phalo de athi nom ni le taksa lalpa hin tia hin sak sangin thi sak suk le ati ni le tam dingai hilele pathienin tu ni huna damna ahun pe kha aziek me ya hi zek chon Giêsu mi pinam zui hut wi te hetin aman le bangtia chi dem le chu he poi ki him chu mo pona hilele apon mong tin ava khoya thakhatin athipu chahum kangta bangolin akipak ta di o zenuhi zephetchun Giêsun tin donna asim tahi kohem naloko mi khatin ei khoi kohem zepen chu anung zui dang te ho chon lalpa mi pinang phu het thu to ang tom hu tu tuilam ang ne kha le min ten ang phu kha le min ten ei poi mi khat gin na nei taka ei khoi khatau mi zenu chun kei ka hi ki ti ding chule acha ka cha alau thonga atopin ki im zo ding gol a hi tak lo zekin
aza chak zia khidingai chu akipon vak lo kha bang chan ki halai dem chu hepoi mo bible in le gen dik lo zik lalpa ahun khoi kha kei kahi tia lao le ki thing komin lalpa kei kahi ahun khoi kha lalpa kei kahi ahun khoi kha damna ka de hi atia hi tununin le taksa dam le hin le thagawa idam diek lo chon cho ni khat ni le imizia hung pot tho ding ai lalpa ke ka him khoi kha kum som le ni zen thipu din kanoma nang na hung hiti ka het phetun zak le ka zak cha zo ta poi na pon mong khoi leng le dam ka ti ka ging cha kon khoi hi ke ka hi lalpa ho tu pa hung khoi kha ka chanu lagin na ladam pe hi thupi lom mo ei tan na zal jesu christa ei tan na igel le chu athupi ma hilele zia gin na det tang ne ya wak china ha taksa le thagawa dam na achan na hi ai le jesu chan chin chu min thagaw lama pin thang na ane phan le nagen lo hil ding zedam na khabang ko nong sukdam em tile gen ki o tile le jesu chan chin kha ki thang deu ding ai ki thang deu ding ai ki thang deu ding ai ai le tu ni honin chan chin pha le na he tok tho ta gen le ka ki sim the hi na tia hilele tu lai huna ging tu te chu milu lul belam vun sil hilele sunglam ngei gol hom to bang idi kha isok zo ta wa hi zeging se to bang king tu chu na hi le lalpan au su dam na yo zianu mei nu gol hin bang tilele lalpa dam nom kahi tila apun mong cha va khoi le chun ne dam na chang ding na hi ai le una tu ni hone ki ngai tu dam nom na hem dam nom lo doctor te nei suk dam kha khat ve nan na hi khung leng le zenat na hik chun ei pet lum the hi jing lain tu ne honen lal jesun asuk dam te chu kumtung chatun na dam na ding hi phak zeken e cho man tam hi tu ne honen lucky im lai cham jesu ahung yeti a het phet khan zenunga nu hin le nunga khi sakitino zenunga no hin le lumna noi ho ana kisele laune damna changlo dinga hi hilele tu ni huna ka ge non cho kathi le kathi mi te edem le khok poi jesu adamna ka chan nak le jesu hi ka poimo apon mong beg wa khoi ding ka iti thei dem latinom ta dem ala kisel sel ning koi khata min no masak phan le chu nom save sam hilele dam na tak changlo lal jesu dam na tak changlo i kha kai chon mi wang se hi ding hi kingai toitin lal jesu dam na buki maum hi lal jesu dam na buki maum hi tunia zanat na hik pihin hun tuam khalawa dam na ana changa zethu gen hi nangai man nak la ai chun mi wang phatak hiding na hi ahin la zeme se singai jingko ma lung neu cha le hei de chom le ngai to na nei lo nai chun milu lul lalpa hun ti ding hi zek chun dam na bukim nei to
lal Jesua dam na bukim lahina gol gola la kipona la zomna kai chun aman apom dinga kisa zosa lal Jesun hun na sudam dinga i thugen dok i chan che ta din lalpa e mal song sakta hanna le chan chu ken hun kamat the le phan ka ki pa ke
lapa nang man he tuni huna ka program teo longum pinate zikin leking ki pak tu gen he lapa ka ho tu pa thu gen na ki pat nang ma be pa dam na ma hi dan te ho kongai thawa te ho zikin leking ki pak thu gen he lapa nang man kamau te ho longpui pi ka lapa jilala na gen gula cross be pa lapa nang ma cross be chu ke thim channa ma hi dan te ho kong he chamu lapa nang ma lako chum te ho kom namun chi tu ngum pin la pa nang ma to ton singa nang ma adam na ma hi dan te nang ma bel jing the dinga kom na mun chi tu kalangai thang na mun chi tu nang ma ngum pi ding in tin la khuta vel vel ki kol sakin jio zo si cho kala pa Jesus Christ amen ke don hi amen.